नमश्चण्डिकायै। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता। देवी कवचम्। मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदा प्रोक्ता नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि यैस्तु भक्त्या स्मृतां नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना महेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गायुधमनुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीर्थं देवानां च हिताय वै। महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणे रक्षवाराहे नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी रक्षेदुदीच्यां कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतस्थातु विजया स्थातु पृष्ठत अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी
त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमखण्डा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृदकला जिह्वायां तु सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्डिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नळकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाश्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नळेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदयं ललितादेवी ह्युदरं शूलधारिणी नाभिं च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतनाथा च म्रेडं च गुदं महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता जानुमध्ये विनायकी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे अमितौचसी पादाङ्गुली श्रीधरी च पादाधस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्रा कराळी च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपाणि कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती आन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्य सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यानसमानो दानमेव च यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षेत् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेत् शुभमात्मना कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र हि गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकाः यं यं चिन्तयते कामं तं तमाप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य सङ्ग्रामेष्वपराजित त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं
त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वित दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये चापराजित जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जित नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरं जङ्गमं चापि कृत्रिमं चापि यदुविषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाश्च उपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोर डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताळ कूष्माण्डा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञ तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादत। श्रीदेवी कवचं समाप्तं। श्रीमहादेव्यै नमः। अर्गलास्तुति। मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। मधुकैटभविद्रावि विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि। महिषासुरनिर्नाशविधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी देवी सौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि। चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि। विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि।
विधेहि देवी कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रसंस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या तथाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि हिमाचलसुतानाथ पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि इन्द्राणीपतिसद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि देवी प्रचण्डदोर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि देवी भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो जहि पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नर स तु सप्तशतीसङ्ख्यावरमाप्नोति सम्पद इति अर्गलास्तोत्रं समाप्तम् श्रीचण्डिकायै नमः। देवी कीलकम्। ऋषिरुवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतदु विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽभिक्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतल्पर सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्द्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारस समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम् सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशय कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहित ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं
स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते वने नाचैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुरुवीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे संवत्तिरुच्चकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पद शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न किं जनैः इति देवी कीलकं समाप्तं श्रीमहादेव्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 नमः। रात्रिसूक्तम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषत त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च
खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषसौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत् सृष्टा जगत्पाद्यत्तिये जगत् सोऽपि निद्रावशं नीत कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ इति रात्रिसूक्तं समाप्तम्। ഒന്നാം അധ്യായം മധുകൈടഭവധം। മാർക്കണ്ഡേയ ഉവാച സാവർണിഃ സൂര്യതനയോ യോ മനുകഥ്യതേഷ്ടമ നിശാമയ തദുത്പത്തിം വിസ്തരാഗതതോ മമ മഹാമായാനുഭാവേന യഥാ മന്വന്തരാധിപ स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भव सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपा कोला विध्वंसिनस्तथा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिन न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जित ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो अभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे सत ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपति एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनम् स तत्राश्रममद्राक्षीत् द्विजवर्यस्य मेधस प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं मुनिना तेन सत्कृत इतश्चेतश्च विचरन्स्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतन मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैः धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मद मम वैरिवशं यातः तान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यक् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम्
सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति। एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र क। स शोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे। इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम्। प्रत्युवाच स तं वैश्य प्रश्रयावनतो नृपम्। वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले। पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः। विहीनस्वजनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम्। वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः। सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिका। प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थित। किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम्। कथं ते किं नु सदुवृत्ताः दुर्वृत्ता किं नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः। तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्। वैश्य उवाच एवमेतद् यथा प्राह भवानस्मद्गतं वच। किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मन। यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृत। पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते। यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु। तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते। करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ। समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तम। कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम्। उपविष्टौ कथा काश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ। राजोवाच भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्। दुःखाय यन्मे मनस स्वच्चित्ताय ततां विना। मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि। जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम। अयं च निकृतपुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः। स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यते। एवमेष तथाहं च त्वावप्यत्यन्तदुःखितौ। दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ। तत्किमेतन्महाभागा यन्मोहो ज्ञानिनोरपि। ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे। विषयश्च महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक्। दिवान्धा प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे। केचिद्दिवा तथा रात्रौ
प्राणिनस्तुल्यदृष्टय ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्नु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादय ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् छावचञ्चुषु कणमोक्षधृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिण तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगल्पतेः महामाया हरेश्चैतत्तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादागृह्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं त्रैलोक्यं सचराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुल्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावाच्च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उल्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थित विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषत त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी
त्वमस्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने, तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी, कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा, लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा, शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिघायुधा। सौम्या सौम्यतरा शेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी, परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके, तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पाद्यत्तिये जगत्, सोऽपि निद्रावशं नीत कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर। विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च, कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता, मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ। प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु, बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा, विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ। नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तधोरस, निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मन। उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन, एकार्णवे हि शयनात् तत स ददृशे च तौ। मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्य पराक्रमौ, क्रोधरक्ते क्षणौ हन्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ। समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरि, पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु। तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ, उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्। श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि, किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मया। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्, विलोक्य ताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षण। आवां जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता, तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता, कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जखने शिरसि तयोः। एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं, प्रभावमस्या देव्यास्तु
भूयः शृणु वदामि ते। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः।